Khawti, khwatati, ahlan wa sahlan, marhaba bikum fi live d'Algérie part. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous j'espère que vous fina, j'espère que vous fina. Ahlan wa sahlan, marhaba bikum encore une fois. Ça fait plaisir de vous retrouver chaque soir, même si l'actualité elle est lourde et à chaque fois nous parlons de sujets très compliqués et très complexes. On est là pour sensibiliser, on est là pour se battre, on est là pour lutter jusqu'à la victoire, Inch'Allah, c'est-à-dire avoir un pays développé, un pays juste, un pays de droit. Il devait avoir une réunion au niveau du gouvernement algérien sur la relance, sur le plan national de relance socio-économique. J'avais lancé un appel, vous étiez tous là avec moi. Nous avions parlé donc de la situation économique catastrophique de l'Algérie. Nous avions parlé on a parlé des chiffres, on a parlé des chiffres de la cherté de la vie, on a parlé de la chute brutale de l'activité économique dans plusieurs secteurs, notamment des secteurs industriels. La baisse et la chute de cette activité économique, elle a des conséquences gravissimes pour tous les Algériens, notamment les travailleurs et les salariés algériens. Et de ce fait-là, elle va toucher 10 millions de familles algériennes. C'est-à-dire, les entreprises, ça fait 4 mois, des reculs d'activité de plus de 50 jusqu'à 60%. الدعوة ما راهيش تعجب، الدراهم راهم ينقصوا، وكي ينقصوا الدراهم وينقصوا الوضع الاقتصادي واللي متدهور، ça veut dire البلاد راهي داخلة dans une zone de turbulence. Parce qu'insan, le bled, il me les conditions de vie pour que les citoyens algériens يقدروا avec des salaires, يقدروا يعيشوا avec des logements, يقدروا عندهم de quoi pouvoir s'épanouir et terminer leur fin de mois. C'est là où on rentrera dans une crise qui est pire que les crises politiques. Parce que quand on a une crise politique ou une économie qui marche plus ou moins, c'est pas grave, tu peux te permettre. ولكن عندك une crise politique, une instabilité politique, en plus يا جماعة عندك une crise économique, c'est-à-dire que des milliers de travailleurs sont menacés, ne sont pas payés, des entreprises, des centaines et des centaines, voire des milliers d'entreprises qui sont menacées d'être fermées. là هنا تولي في حاجة واحدة أخرى يا جماعة، هنا نولوا في حل وربط. وبالح on vous a expliqué بلي دعوة ماهيش تعجب وباللي نورمالمون يخافوا ربي شويه ولي ديريجون الجيريان لازم يديروا. On doit, nous d'abord, en tant qu'Algériens, on doit s'intéresser aux choses les plus importantes, qui est la situation économique et financière de notre pays, qui est en train tout simplement de se dégrader et qui on risque d'aller vers le loup, on risque d'aller de foncer vers un mur, qui m'a Titanic, c'est l'iceberg, ma Titanic il a coulé. Aujourd'hui, l'Algérie est comme le Titanic, elle voit l'iceberg. Maintenant, on va directement vers lui. Et il y a des solutions qu'on n'essaie pas d'expérimenter. Alors, effectivement, il y a une réunion. Bon, il y a une réunion qui a regroupé, qui a été présidée par Tebboune. La réunion s'est mise pour l'étude du projet de la relance socio-économique. Bon, هضروا على quelques projets كيما l'exploitation تاع la mine de fer تاع غرج بلال في تندوف ولا gisement تاع الزنك تاع واد اميزور. هذا الجسم تاع واد اميزور في بجايه ولا تاع غرج بلاد سي دي فيو بروجي صافي 20 ans نحكوا عليهم 20 ans rien n'a changé encore. يعني 20 ans on veut les exploiter, on veut créer des emplois والو. Bon, il y a eu des sujets grosso modo qui ont été abordés, mais c'est très superficiel. Très superficiel. Bon, ils ont parlé le gaspillage, la lutte contre la surfacturation, surmonter. Ils ont parlé de la crise des revenus des hydrocarbures. Un peu l'impact du Covid-19. Voilà, mais ça, je le communiqué final. Il y a une agence de presse qui s'appelle l'APS. Derrière un document, derrière un petit communiqué qui résume un peu superficiellement ce qui a été dit. Mais on a vu, il n'y a aucune décision importante. Mais qu'est-ce que je le cahier de charge pour des cahiers de charge, des aspects réglementaires. Bon, je ne veux le dire. أنا ما فهمتش شخصيا ما فهمتش الوضع اللي رانا فيه. C'est-à-dire que nous sommes dans une situation de crise. ماشي de crise. L'Algérie n'est pas en crise. Les pays développés sont en crise. Les crises, c'est un stade
ou qui est de développement. Un pays est en crise parce qu'il fonctionne bien, parce qu'il a des objectifs qu'il n'arrive pas à atteindre, parce qu'il a une économie, une industrie, des secteurs de services, du tourisme, une agriculture puissante, il ne dépend pas de l'aide étrangère, il ne dépend pas de ses importations, ou une crise parce que ما قدرش يلحق le taux de croissance اللي يحوس عليه ما قدرش يلحق les objectifs اللي يحوس عليهم. Ça c'est des pays qui sont en crise. Ça pour être en crise il faut être déjà un pays développé. حنا ما راناش en crise, حنا رانا في وحده، حنا رانا في مصيبه وشنو هي؟ سي المداخل الماليه الوحيده اللي تجينا من البترول والغاز نقصت اكثر من 50%، والعدد القليل تاع الشركات الاقتصاديه في المجال الصناعي والاقتصادي راهم كيف طاحت لي زاكتيفيتي تاعهم بين 30 و 50%، وعندنا ملايين من الخدامين كاين شركات ما يقدروش يخلصوهم، والدوله الجزائريه تطلب مليون ديباناج ماشي الخدامين، مدوا ديباناج مليون لعائلات الناس تاع الفقراء، ما الخدام الجزائري ما كان والو، كونجي اكسبسيونيل ماشي خالص، كاين اللي قالوا لهم ما تدوش كونجي اكسبسيونيل ديما الغوليكا من الكونجي تاعك وسكت علينا. Donc il n'y a absolument aucun processus d'assistance et d'aide et d'accompagnement dans une période de trouble et dans une période de turbulence économique et financière. Bon, la situation est tellement inquiétante que malheureusement il aurait fallu qu'il y ait une prise de décision. La réunion j'attendais des décisions sérieuses, des études de projets, projet d'Awada Mizour. Ça fait des années qu'on parle de ces projets-là. On n'a même pas, on connaît même, il n'y a même pas. Le communiqué final à la réunion a été consacré à la plan, un petit communiqué. Il y a une équipe qui va le plan de relance socio-économique. Aux États-Unis, c'est uniquement un petit communiqué Agda, fait quelques 2-3 projets, au travail à la lutte contre la bureaucratie, contre l'évasion fiscale. Il n'y a que des annonces, il n'y a pas de programme sérieux. Alors que la situation, pas de programme sérieux du côté de l'État algérien, mais des problèmes très sérieux. Une histoire qui démontre l'incompétence, le manque de réactivité, l'absurdité dans la prise de gestion, l'absence du sens de priorité, comment il cause problème en Algérie. Et on peut tirer des conclusions à l'échelle générale. À l'échelle générale. La situation du pays et le danger de la situation actuelle. En Algérie, parce qu'on est les seuls, le 1er juin, on a révélé, le 1er juin, on a révélé que l'usine de Skikda, GNL, le GNL c'est le gaz naturel liquéfié. C'est un type de gaz qu'on nous pouvions exporter, etc. C'est un gaz, l'Algérie, en 2018, l'Algérie était le deuxième exportateur de gaz naturel liquéfié pour l'Europe. Pour le marché européen, presque 10 millions de tonnes de GNL. Le deuxième, c'est le Qatar. Le Qatar, c'est lui le premier gros exportateur, avec pratiquement 17 millions de tonnes. On a pratiquement 3-4 milliards de dollars les exportations de GNL. On a deux principes, on a deux grandes usines, deux complexes gaziers de production de GNL. Le deuxième, c'est Skikda. Donc, le GNL, il y a 3 et 4 milliards. Bon, il y a des années où il y a 4 milliards. Ça dépend de ce qu'on peut exporter. En 2018, on a bien exporté. Malheureusement, en 2017, on n'a pas bien exporté. En 2019, on n'a pas bien exporté. En 2018, on a fait 10 millions, pratiquement 10 millions de tonnes. En 2019, on n'a pas fait les 10 millions de tonnes, on a fait beaucoup moins et on a gagné beaucoup moins. Mais en général, le GNL peut nous ramener au minimum 3 milliards de dollars. Mais 3 et 4 milliards de dollars par an. 3 à 4 milliards de dollars par an, c'est-à-dire c'est vraiment une manne financière importante. C'est quelque chose qui peut aider ou permettre à un pays de financer beaucoup de choses. 4 milliards, mais 4-3 milliards, mais l'usine de Skikda, on était les seuls qui ont fait l'Algérie. L'usine Habs, de décembre 2019 jusqu'à juillet 2020. Il y a une jours où l'usine Habs, les pertes sont 1,5 milliard de dollars.
ني صحافه جزائريه ني هيئه حكوميه ني هيئه غير حكوميه والو حتى واحد ما دار لوزين حابس واحد ما دار عليه 1,5 milliard de dollars, c'est pratiquement 50% de notre capacité d'exportation de GNL. Ça veut dire que l'Algérie en 8 mois خسرت minimum 1,5 milliard de dollars. وساكتة وعجبها الحال. علاش خسرنا هادو 1,5 milliard de dollars؟ حكاية عجب. حنايا عندنا على بالكم بلي un complexe de gaz fait ديما la maintenance, comme toute usine, comme tout etc. Comme tout site industriel, il y a ce qu'on appelle les travaux de maintenance et de rénovation. Chaque année, chaque 3 ans, là, chaque 4 ans, il y a des rythmes, il y a des ingénieurs en maintenance industrielle qui ont le domaine. À un moment donné, il y a des agendas où, à un moment donné, il faut arrêter toute l'usine pour rénover et maintenir, faire des travaux de maintenance des usines de ce complexe industriel. Sinon, tu ne peux pas, parce qu'un complexe industriel a besoin de maintenance. Mais tout le temps, il va y avoir des incidents et les incidents vont te coûter des millions voire des milliards. Donc la maintenance, c'est comme dans une voiture, elle doit faire la vidange, etc. Les installations industrielles, entre guillemets, j'essaie de vulgariser, faire un peu de pédagogie, ils ont aussi leur vidange, en quelque sorte. حنايا عندنا شركة في الجزائر اسمها Algesco. هذه Algesco, c'est une filiale qui a été créée en l'an 2000, il y a 20 ans de cela. Mais son attaque ou son algaz ou la géant américain General Electric. الخدمة تاع Algesco, c'est justement la maintenance des sites industriels, notamment des sites pétroliers et gaziers. C'est un partenariat avec Sonatrach, Sonargaz ou General Electric. General Electric, c'est l'une des plus grandes compagnies du monde. C'est un géant mondial. C'est qui m'a pratiquement comme ExxonMobil. Le chiffre d'affaires تاعو il fout 125 milliards de dollars. Je vous dire. يعني le chiffre d'affaires تاع General Electric وحده قريب يلحق le chiffre d'affaires تاع l'Algérie. L'Algérie comme le PIB تاعنا c'est pratiquement 173 à 174 milliards de dollars. C'est-à-dire toute la richesse que nous créons chaque année, c'est 174 milliards de dollars. General Electric, tel partenariat avec son attaque son gaz, pour dire la maintenance des sites industriels et pétroliers, etc. General Electric, il y a plusieurs sites, plusieurs centrales électriques, des stations de dessalement, etc. Elle a investi avec l'Algérie, avec son attaque et son gaz. Donc, son attaque, dit maintenant Algesco, هذه la tâche, le marché de la maintenance. Algesco a un bureau في بوفاريك, في Metidja. ونما عندهم des ingénieurs formés par des étrangers ou des Algériens, ils ont un encadrement algérien et étranger et qui sont en train qui forment et qui procèdent aux travaux de réparation et de maintenance. Son attaque des complexe Erzu ou la Tlaskikda, c'est Algesco qui dit la maintenance. Le مرة هذيك بداو في décembre 2019, ils ont commencé les travaux de maintenance. Ok. Allah يبارك, c'est normal. Normalement, les travaux de maintenance ils doivent faire décembre, ils habsent fin mars. Pendant les travaux de maintenance, l'usine est habsée. Parce que tu prends ce qu'on appelle les turbines à gaz, les compresseurs, les machines roulantes. Il y a les plus grosses machines du complexe, ils habsent. لازم قاعد تقلبهم قاعد دير لهم la maintenance, دير لهم le contrôle, tu vas superviser, même la peinture, تنقيهم. Ça c'était de la maintenance. Donc, ça devait durer ben janvier, ben décembre et mars 2020. المشكل c'est que qui بداو Algesco, جماعة تاع Algesco داروا ثاني un partenariat مع Baker Hughes, c'est une société américaine qui est une filiale de General Electric وعندهم un bureau هنا en Italie. يخدموا معاهم pour l'expertise étrangère. Parce que le domaine هذا nous ne le maîtrisons pas malheureusement alors que nous avons formé beaucoup d'Algériens. Mais les Algériens qui sont spécialisés dans la maintenance industrielle et la maintenance des sites pétroliers ou la gaziers, beaucoup d'entre eux sont partis à l'étranger, ils ont des carrières, au Qatar, au Saoudi, au Texas, aux États-Unis, sont très recherchés. Wallah les Algériens nous sont très bons dans ce domaine-là. Mais Sonatrach et les autres sociétés ou les autres sociétés algériennes n'ont jamais, enfin nous avons que Sonatrach, n'a jamais pu fidéliser ses compétences. يكرهوا يولوا مليح في البلاد ما كانش يعلم كلش بالمعرفه كلش بالدراهم كلش بالسرقه كلش كذا كراه يروح قطر اللي mieux payé سعوديه اللي beaucoup mieux payé énormément ما عنيناش بداو لي طرافو دو مانتونونس
في المانتونونس هذا كاين واحد لا بيس لا برينسيبال ماشين سي اون توربين ا غاز. في الكومبلكس اندستريال هذا كاين دو ماشين برينسيبال يعطيو لي ماشين غولونت. ما ندخلش بزاف في الديتاي تكنيك باسكو الحكايه كبيره ومعقده وعجب فيلم صار فيلم. كاين واحد لا ماشين لازم يرفدوها يديروها لو غومونتاج لازم يرفدوها. كي يحاجوا يرفدوها يا روتور. لو روتور هذا يا جماعه سي اون بيس امبورطونت. علاه لو روتور سي اون بيس امبورطونت بور لو فونكسيونمون دون توربين ا غاز. سي لا بيس لا بلوز امبورطونت دو لا توربين. الروتور كي تروح يرفدوها الروتور طاح. كي طاح تكسر. كي تكسر الروتور لا ماشين كاع لا توربين براتيكمون لي انوتيليزابل. بصح كاع في الروتور. لو روتور هذا إلي امبورطون. الجيسكو حصلوا قال لك يا ودي غلطه سوناتراك مع الجيسكو بداو يضربوا بيناتهم. كيفاش طيحتوا هذه وعلاش طيحتوها؟ جيتوا باش ديروا لا مانتونونس كسرتوها. الجيسكو واش يقول لك حنا ماشي غلطه تاعنا. ما عندكمش واحد ليكيبمون يعطوه البالوني. هذا البالوني واحد ليكيبمون سبيسيال الناس اللي يتبعوا فينا ما يعرفوه مليح. Ceux qui sont dans le domaine du pétrole et du gaz, dans le domaine de la maintenance industrielle, qui sont en train de... qui nous suivent, attends, ça, ils sont très nombreux à nous suivre. Le palonnier, c'est un équipement important dans le moment où les émigrés, il y a des raffineries, il y a les sites pétrochimiques, ou le gaz, ou les sites, les complexes gaziers. Le palonnier, ما صابوهش. والله البالوني ما لبناش. alors que normalement, واحد لا سوسيتي امريكان يعيطوا لها KBR خدمت هذا الكابير على في KBR donc c'est une firme d'ingénierie américaine qui a aussi des contacts, qui a eu beaucoup de contrats avec Sonatrach et qui a beaucoup travaillé au niveau de ce qu'il a. Elle a fabriqué ce palonnier. Mais ma saboche تحب Algesco. Donc il y avait une polémique. Algesco يحصلوها في Sonatrach يحصلوها في Algesco. Sonatrach تقول Algesco انتوما vous êtes des incompétents تعرفوا غير تفاكتوري وكسرتوا الماتيريال. وألجيسكو تحصلها في Sonatrach لا انتوما لي سيت le complexe industriel تاعكم il est mal fait, il n'est pas conforme aux normes. البالونيي ما كاش ماتيريال ما كاش كل واحد يحصل. بداو يضربوا بيناتهم. Pendant des mois هما يضربوا بيناتهم. Pendant des mois يضربوا بيناتهم. كيفاش الحل؟ قال لك لازم نعاودوا كاع لا توربين باسكو لي ديغا سي كومبيان. باش تعاود تشري كاع اون توربين سي entre 40 jusqu'à 60 millions d'euros. C'est énormément cher. Le rotor et les chassis, c'est des pièces très chères, c'est une gestion. On est dans l'ingénierie industrielle. On est dans un domaine très pointu, très sophistiqué. Pendant des mois, on va faire بيناتهم. À ce moment-là, واش نديرو قال لك مع لي زيسبير ايطاليان تاع باكر هوكس قال لك حنا نخدموها نعاودو نكون لازم نعاودو كاع لا ماشين دوغينافون. واش تعاود كاع لا ماشين ça veut dire faut prolonger l'arrêt de la production de l'usine. قعدوا من مارس jusqu'à juillet. Ils ont terminé le processing, ils ont terminé pratiquement le processus de réparation et de rénovation de maintenance que récemment, maintenant la turbine elle est enfin opérationnelle. Mais malgré ça, la production n'a pas encore repris officiellement. Tout ça, 8 mois d'arrêt, parce que deux sociétés algériennes, Sonatrach, une société américaine, avec des Italiens parce que جاو من فلورنس en Italie في وسطهم ما فاهمين والو مساكن لي زيترونجي حايرين هذا يسب في هذا هذا يحصل في هذا وكل واحد ما حابش يخدم يقول لك ماشي مسؤوليتي. PDG تاع Sonatrach ما راح ثما، وزير الطاقة السابق ما راح ثما، رئيس الحكومة ما حوس عليهم، وزيد اليوم كي يكملوا لي ترافو دو مانتونونس ما داروا ان رابور انترن، ما داروا ان رابور تكنيك، ما داروا ان كومونيكي. Mais ce qu'on appelle un bulletin pour résumer ne serait-ce que la situation de cet incident technique. Un incident على جال الروتور على جال ما يعرفوش كيفاش يرفدوا ماشينه طاحت كسر الروتور راح كلش قعدنا $1.5 خاسرين. Au lieu normalement dans un pays qui se respecte il y a des accidents même dans les grandes puissances industrielles il peut y avoir des accidents. Mais au Canada, les États-Unis, la Russie, la Chine, le Japon, la Corée du Sud, en Europe, l'Allemagne, il y a toujours des incidents industriels. Mais quand il y a un incident comme celui-là, il est bête, il y a des incidents beaucoup plus dangereux, il y a des explosions, il y a des incendies. Mais là, il n'y a pas un matériel pour remonter une machine et casser le rotor. Normalement, on a rapidement une intervention de la direction générale de Sonatrach avec l'intervention de la direction générale d'Algesco où ils font بيناتهم مع le ministère de l'énergie ou le gouvernement on doit récupérer cette usine le plus tôt possible. لا مبالاة حتى واحد ما يستعرف بالانتيري ناسيونال
حتى واحد ما على بالو بلانتيلي جينيرال، خلاو لوزين قاعده مضاربين بيناتهم، وحتى واحد ما جاي يعاون باش يقول لهم يفروها بيناتكم. يفالي كو دي زيترونجي تاع بايكرز اوكس فوالا باش يقولوا لهم ديروا بليس، حنا ولا دي زيترونجي ماناش في بلادكم، مي هذه بلادكم هي راهي خاسره، اون ني با الجيريان، اون دي زيترونجي في بلادكم، مي بلادكم هي راهي خاسره، اتفاهموا بيناتكم، خلونا نخدموا نعاودوا ديريكتومون لا ماشين من دارها جديد. Et on va diminuer les pertes, parce que là on va vers des pertes qui soient colossales. Des mois de retard, ok, allons-y. Cette histoire démontre quoi? Démontre qu'en Algérie on a deux, c'est quoi les deux cancers de l'Algérie? L'incompétence, يعني ما كاينش الراجل المناسب في الوقت المناسب ولا في المكان المناسب، plutôt الراجل المناسب في المكان المناسب, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Et de deux, il n'y a pas de rigueur. Il n'y a pas de rigueur, حنا نخدموا bricolage. حنا لي زالجيريان ما نحبوش لا بيرفيكسيون في الخدمه، طاح بياسات تكسر كل واحد يجبد روحه. الجيسكو سي دي زالجيريان، كي تشوف انت اوزين حابسه، قال يا سيدي الغلطه تاع سوناتراك، وما جابولكش شي بياسه ولا لي زويا باي دي نورم ولا بعض المعايير ما احترموهاش. مي هادي لوزين تاع بلادك وانت راك جزائري وانت على بالك بلي لا برودكسيون كي تحبس سي اون تري غراف شوت دو برودكسيون شوت دو روسيت بور لو بي. ما تغيظكش البلاد، علاش ما تحوش دي سوليسيون؟ علاش قعد دي موا قاعد ساكت وتضارب برك؟ سوناتراك كيف قال غلطه تاع الجيسكو، الجيسكو سي دي زالجيريان ما يعرفوش، علمهم وقف معاهم سيب دي سوليسيون، ما تقعدش تحصل برك شاكان سو جيت لا با دي ريسبونسابيلتي. Ce feuilleton a duré plusieurs mois et les travaux ne viennent qu'à peine de se terminer, mais l'usine elle est encore toujours à l'arrêt. 1,5 milliard de dollars de pertes. ما بي جي حوس عليها، ما المينيس حوس عليها، ما كونساي دي مينيس سقس عليها، ما بريزيدون دو لا ريبوبليك ما هضر ما دوموند عليها رابور، ما لي كونساي تاع لا بريزيدونس ما داروا له ريزومي ولا اون نوت، خليناها هكذاك حابسه، يعني كانه الجيري ما تستحقش هادو 1,5 مليار دولار، كانه لوزين هذه ما تستحقوهاش. عجب الامر هذا، عجب. C'est du jamais vu autant de bricolage, autant d'insouciance, autant d'incompétence, autant de démission. C'est du jamais vu. كان عندنا مشاكل في وقت بوتفليقه، كان عندنا مشاكل في وقت شادلي، كان عندنا مشاكل في وقت بومدين، مي انه نلحقوا على جال غوطور طاح تكسر ما عرفوش نسقموه، وهذا يدار مع هذا وكل واحد يخدم على الانتيري تاعو، وما كاينش اللي يخدم على الانتيري جينيرال. سي تري غراف، سي تري غراف. هذه حكايه تاع سكيكدا تاع لاري دو لوزين دو سكيكدا. Elle prouve qu'en ce moment, les dirigeants algériens ne sont pas du tout préoccupés par la situation économique. Et la réunion des Terrohanium, c'est une réunion superficielle, totalement creuse, tellement superficielle et creuse qu'il n'y a pas une décision sérieuse, une mesure sérieuse. Il n'y a pas une prise de décision ambitieuse. Il n'y a pas eu de projets qui ont été étudiés de manière ambitieuse. Et ça c'est gravissime. 1,5 milliard خسرناهم في سكيكدا. خلينا من الشركات الاخرين يحبسوا لي شو داكتيفيتي حكيت لكم عليهم دو 50 دو 60 دو 30 دو 40% et les retombées financières hyper importantes et très importantes اللي صراو للبلاد. خلينا هادو لا حدث ولا حرج، لا حياة لمن تنادي. اليوم درتو une réunion, vous n'avez même pas parlé de Skikda. Vous parlez donc de l'industrie pétrochimique ou des dérivés du pétrole et du gaz de manière superficielle. L'Algérie est un État. Même une petite entreprise, elle se gère de manière beaucoup plus sérieuse. Même boutique à taxifon se gère de manière beaucoup plus sérieuse. Une usine de GNL, yani parmi les rentrées principales de devises du pays, vous l'avez laissé à l'abandon. C'est de l'amateurisme, c'est d'une inconscience totalement dangereuse. Et c'est vraiment inquiétant. C'est vraiment inquiétant. À ce moment-là, pendant ce moment-là, où il sera? في سوناتراك. عندنا واش عندنا حل، عندنا بقرة واحدة سي سوناتراك. سوناتراك اليوم وين راح؟ وش الوضعية الحالية تاع سوناتراك؟ درتو ريونيون، الحكومة نورمالمون الجزائرية دارت ريونيون pour étudier un plan de relance économique. La moindre des choses, c'est quoi l'économie algérienne? C'est les hydrocarbures. C'est quoi la première entreprise en Algérie? C'est Sonatrach. C'est quoi le premier pourvoyeur de devises en Algérie? C'est Sonatrach. Donc au moins tu t'intéresses à Sonatrach.
Jack, un nouveau ministre de l'énergie, au moins tu lui demandes, un rapport, une note, un résumé, une analyse, une enquête. ماشي تقعد ساكت هكذاك وما تحاولش تفهم. ما عليناش. سوناتراك اليوم شو الحالة تاعها؟ سكوندال في لبنان. Maintenant le scandale الليباني راه داير حالة. تالمو راه داير حالة كاين أكذوبات إعلامية اللي سوناتراك ما هضرتش عليها. par exemple اليوم العدالة اللبنانية قالت باللي الممثل تاع سوناتراك في لبنان راح يشرعوه في لبنان. اولا ما كاش ممثل سوناتراك في لبنان à Beyrouth au Liban la Sonatrach n'a pas de société, n'a pas de bureau et elle n'a pas de représentant. عطاو واحد الاسم تاع واحد الانسان هو لبناني يعيطولو طارق فوال. لي ميديا ليباني قعدوا غير يخلطوا بالكم لي ميديا ليباني ايجيبسيان الجيريان هادو كاع لا ميم شوز اوكان بروفيسيوناليزم كاع نيفو مازدا والله كاع نيفو مازدا فينالمون كاع نيفو مازدا عربت خربت كما يقول المرحوم. ما عليناش. طارق فوال واش يكون؟ طارق فوال ما راهوش ريبريزونتون تاع سوناتراك. طارق فوال يخدم الى سوسيتي ليباناز اسمها فيكتوار. هذه لا سوسيتي ليباناز اللي اسمها فيكتوار elle se charge des procédures de dédouanement, de consignation au port, de la réception des navires qui transportent le carburant qui est vendu par Sonatrach au Liban, à l'État libanais, dans le cadre d'un accord entre l'État libanais et l'État algérien en 2005. هذا هو l'accord. هذا طارق فوال ما عنده حتى علاقه مع سوناتراك. في الاعلام اللبناني وفي العداله اللبنانيه قال لك هذا ممثل سوناتراك ودوك يحاسبوه وداخل سوناتراك هي داخله في اللعب. يا عجبة ربي انت بي دي جي تاع سوناتراك ما هدرش دير كونفيرونس دو بريس قول باللي يا جماعه انا ما عنديش علاقه مع لو سكوندال تاع لبنان. قول باللي انا هذا طارق فوال انا ما نعرفوش. Il y a eu 2 bateaux de Sonatrach qui ont été mis sous séquestre au Liban pendant plusieurs jours. من بعد ils ont été relâchés. وعندنا كاع لي ديتاي تاع لي باتو هادو نحكوا عليهم. PDG de Sonatrach n'a même pas fait une conférence de presse. Il s'est même pas exprimé pour démentir les fausses accusations, les fausses informations qui portent préjudice à Sonatrach. يعني اليوم سوناتراك اللي يجي يسبها، اللي يجي يطيح عليها بالكلام، اللي يجي يخسرها، واحد ما يدافع عليها. يعني حتى واحد ما على بالو بها. هذا في لبنان. زيد كاين عندنا سكوندال تاع اوغوستا دار في التريبيونال تاع بلمونترايس. حكيت لكم البارح باللي 1 مليار دولار راحوا 1 مليار دولار راحوا منا 2020 ديجا يعني راحوا لنا في 2019 entre le prix du rachat en 2018 700 millions de dollars et plus de 500 millions de dollars qui ont été dépensés pour investir et décontaminer et c'est le fonds de roulement de cette raffinerie à Augusta en Italie. زيد هذا العام راح يروح لنا plus d'1 milliard de dollars على جال لا كريز du Covid-19 ولا كريز ايكونوميك 1 مليار دولار من لا فان دو لاني 2020. زيد دخلها في العداله دوك يدخل في العداله واتهامات خطيره. اكسون موبيل دوك يتقلقوا يقول لك انا مانيش اسمح لي ما بديت حتى تشيبا. العداله الايطاليه دوك تهدر شكون خاسر كبير هو سوناتراك. حنا واش ماناش فاهمين هذه اوغوستا خلاص شريناها حنا اي ملك الجزائر. حنا اولو دو شاشي دي سوليسيون باش نخرجوها من الغرقه وباش نقصوا من الخسائر الماليه وباش الملايير هادو ما يخرجوش من الخزينه العموميه تاع الجزائر تاع سوناتراك وما يروحوش خساره. نورمالمون واش دي سوليسيون. حنا مازال دايرين في بالهم بلي هادي اوغوستا ماشي تاعنا. خليها ما كاش يعني خليها نورمال ما كان والو يعني ما شغل ما يسحقوهاش. سابوتاج سي دو سابوتاج. كيف تخسر 1 milliard de dollars, tu vas perdre, tu as déjà perdu 1 milliard de dollars pratiquement en 2000, avec son rachat en 2019. Si tu vas perdre plus d'1 milliard de dollars rien qu'avec les frais de son fonctionnement et son fonds de roulement et ses dépenses les dépenses de son entretien d'ici 2020. وزيد داير قضيه في العداله. دوك هنا شكون يخدم معاك؟ وراه المستثمر اللي يجي يخدم معاك. وراه وراه المستثمر الاجنبي اللي يجي يخدم معاك. وراه لو فون d'investissement international qui peut te faire confiance. وراه لو بارتنير étranger اللي يجي يخدم معاك اللي يجي يسيني معاك ويحوس عليك. موسخ في لبنان، موسخ في الطليان. وزيد سوناتراك يعني شوفوا هذه entre de février à maintenant يعني en 4-5 mois. شوفوا كاع لي سكوندال اللي صراو. لافير بتروجيل
حنا حكينا عليها يا جماعه راه في بتروجيل واحد صحفي 36 مع اخوه شويه لي جون في باتنا من العرش تاع توفيق حكار بي دي جي تاع سوناتراك داروا شركه يبيعوا داروا لهم دي كونترا عطاو لهم اكسكلوزيفيتي يبيعوا الغازوال اون دوفيز او نافير étranger un marché de 200 millions de dollars زاد مدت لهم سوناتراك دي بريفيليج de plus de pratiquement 80 millions de dollars في 2019 وحبوا يزيدوا يمدوا لهم plus de 50 millions de dollars de carburant avec un paiement déféré et un paiement par facilité في 2020 يعني دي عم يرفهوا في واحد اللي ما عنده حتى علاقه مع لي كاربورون. سيد قرا جورناليزم الباترون دو بتروجيل كان ريداكتور شيف في القناه الاعلاميه الجزائريه. وعلاش كاع باسكو كاين واحد موراه جينيرال ماجور مع توفيق حكار بي دي جي تاع سوناتراك راهم يديروا في لي زافير. ميتنون لونكيت حضرنا عليها حنايا وخرجوا صحاب نافطال في باتنا وحاوزوا لي كاميون تاع بتروجيل باش ما يديش لو كاربيرون. كيف بتروجيل سي لو كونكورون دو نافطال il est censé acheter directement en gros auprès de Sonatrach يعاود يبيع en gros. حاب يبيع en détail يحل لا ستاسيون سيرفيس تاعو يجيب لاغريمون من عند لي زوتوريتي دو مينيستير دو الانرجي ويدير لي ستاسيون سيرفيس تاعو ويدخل في منافسه مع نافطال. هو لا كي خاف سوناتراك يقلع لو سكوندال وطرطق لو سكوندال اكسيتيرا. سوناتراك قالت لك انا ما نبيعلكش جاغيت جو تو فون بلو دو كاربيرون. شكون نافطال هي تمد الكاربيرون المنافس تاعها يعني كانه جيزي تمد لي كريدي تمد لي زونيتي تاعها لي زابوني تاع موبيليس ولا فيس فيرسا لي زابوني تاع موبيليس تمد الكريدي تاعها لي زابوني تاع جيزي. ما عندها حتى معنى هذا كاع باش يعاونوا واحد بريفي باش يرفهوه باسكو هذا البريفي صاحب بي دي جي تاع سوناتراك وعنده موراه دي جينيرو ماجور يمشوا معاه. 3 سكوندال ميغا سكوندال اون ميم با 4 5 موا. اليوم هذا لا بيريود اللي عايشين فيها نو رابيل لي زاني 2015 2012 2011 2013 تاع سوناتراك لوسكي يا سوناتراك 1 لوسكي يا سوناتراك 2 يعني حبوا يكسروا الشركه. يعني ابخي لي سكوندال تاع سايبان مديني دو شكيب خالي دو فريد بتجاوي زاد قلعنا باوغستا زاد قلعنا بتروجيل زاد قلعنا في لبنان. Les scandales qui ne s'arrêtent jamais et qui menacent totalement le fonctionnement et la stabilité de Sonatrach. اليوم يا جماعة حتى واحد ما حاب يخدم في سوناتراك كاع خايفين. ما كان حتى واحد يحب يسيني ما كانش لي سيني خلاص كاع راهم خايفين كاع غلق البيرو تاعو راهو يسنى حتى واحد ne veut travailler. Aujourd'hui il y a un climat de démotivation générale, un climat de découragement général. Ça a occasionné quoi? Ça a occasionné une chute de production historique. حبطنا تحت 700 000 barils par jour, ce qui est c'est une chute historique. يعني il fallait revenir بالك aux années. On a fait une émission déjà spécialement dédiée sur la chute de la production journalière du pétrole. On a expliqué, on a détaillé avec des chiffres à l'appui. Et c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Ça veut dire les recettes, moins on produit, moins on peut exporter. Moins on peut exporter, moins on peut gagner de l'argent. Tout le monde est démotivé, tout le monde est découragé et personne ne fait confiance au manager de Sonatrach. توفيق حكار خدع اللي كان مع حشيشي رشيد حشيشي لونسيان بي دي جي خدعهم. اللي كان مع الشيخي كامل الدين لونسيان بي دي جي خدعهم. اللي كانوا مع ولد قدور وعبد المؤمن ولد قدور خدعهم. il a trahi tout le monde. Aujourd'hui personne ne lui fait confiance parce que وانا نقولها لكم اليوم لي زوديسيون في باب جديد تو لي كاد دو سوناتراك يعيطوا لهم في لافير. شوفوا لي زافير لي كاد دو سوناتراك راح يجوزوا كاع الصيف وكاع من الصيف حتى اكتوبر كاع دون لي تريبيونو ولا عند لا بريغاد دو جوندارموري. عندك اون انكيت راهي في لا بريغاد تاع لا بريغاد ايكونوميك تاع لا دي جي اس ان على لافير du fuel frelaté تاع لبنان على لافير تاع لي كونطرا لي ليفريزون دو كاربورون تاع لبنان. Une cinquantaine de cadres d'anciens responsables et de cadres actuels تاع سوناتراك ils sont convoqués في لا بريغاد ايكونوميك تاع لا دي جي اس ان الاولى. زيد عندك دي ديزان de cadres qui seront et de dirigeants actuels et à la retraite qui sont convoqués في la brigade de باب جديد في tribunal تاع بن مندرايس على لافير تاع اوغستا. وزيد عندك دي ديزان et de nous plusieurs au cadre de Sonatrach qui sont convoqués في l'affaire تاع بتروجيل باب جديد qui est toujours en enquête. وفي l'enquête تاع باب جديد راهم حابين يحموا توفيق حكار. يعني dans de 3 affaires ils ont convoqué tout le monde sauf le PDG. Alors que le PDG de la compagnie est le premier responsable de tout ce qui se fait au niveau de Sonatrach.
يعني في 3 scandales هذو ils vont mobiliser tous les cadres dirigeants. خلينا من خدامين bien sûr. Il y a 200 000 travailleurs à Sonatrach et à ses filiales. Mais tous les cadres dirigeants de Sonatrach ils seront mobilisés tout l'été dans des scandales judiciaires. إما يروحوا لا بريغاد يقعدوا يعني نهار كومبلي يروحوا لا بريغاد باب جديد ولا يروح لا بريغاد ايكونوميك تاع دي جي اس ان ولا يروح تريبيونال تاع بالموندرايز. والكومباني هذه شكون يخدم عليها؟ والالجيري شكون يخدم على الاقتصاد الوطني؟ وشكون راهو يحوس عليه؟ وشكون يحوس على المنفعه الاقتصاديه تاع الجزائريين؟ وشكون اللي راهو يكره بالمنفعه الوطنيه؟ حتى واحد. Et l'Algérie, comment elle va gagner de l'argent dans ces conditions? Puisque la seule source de devise qui est Sonatrach, elle est noyée dans les scandales judiciaires et tous ces cadres dirigeants sont dans les tribunaux, dans les brigades ou là, des services de sécurité. شكون اللي راح يخدم؟ شكون اللي راح يجيب الدوفيز للبلاد؟ شكون اللي راح يجيب؟ شكون qui va créer des emplois? Qui va entretenir la boîte? Qui va entretenir la machine? Personne. Personne, tout sera à l'arrêt. Et donc on passera encore après la crise du Covid-19. D'où العالم قاعد يتخمم على des plans de relance. Mais des vrais plans de relance. شوفوا le Maroc, la Tunisie, l'Égypte, comment ils ont fait leurs réunions, les plans de relance, comment ils ont été étudiés, les milliards de dollars qui ont été débloqués pour les entreprises, pour couvrir les charges de recrutement, les charges salariales. Regardez le nombre, la qualité et l'efficacité de ces plans-là. Le Maroc et la Tunisie ils ont même débloqué des aides pour les travailleurs qui sont en souffrance, qui ont souffert de l'impact de la crise du Covid-19. Mais en Algérie, où Chamdaïren? Rien. Rien du tout. L'Algérie, c'est quoi les plans? La justice, les brigades de sécurité, les complots, les mandats de dépôt, les contrôles judiciaires, les limogeages, les luttes claniques, les luttes politiques, وهذا يتقاتل مع هذا والبلاد راه يتريب والبقره الوحيده اللي اسمها سوناطراك راه يتريب واللوزين تاع السكيك دا اللي قاعد صافي بلو دو 8 موا 1 مليار دولار راحوا حتى واحد ما يحوس عليه وكي تلاقى الحكومه الجزائريه باش تكلم على الاقتصاد الوطني دايرين فيها كوم بروغرام تاع ورقه وورد ورقه برك هكذا هذا هو البروغرام تاع الجيري فيه اون فوي هذا ما كان هذا واش فيه سا سي ان ايطا. Est-ce que c'est comme ça qu'on gère un État de 44 millions d'habitants? Est-ce que c'est comme ça qu'on préserve les intérêts de 44 millions d'Algériens? Est-ce que c'est comme ça qu'on va protéger l'avenir de 44 millions de personnes? Non, ce n'est pas comme ça et je m'excuse. Je vous remercie énormément de nous avoir suivis. نشكركم بزاف. Et je vous donne rendez-vous pour d'autres lives demain, Inch'Allah, pour d'autres sujets. Nous avions publié tout à l'heure une émission spéciale sur la tragédie des hôpitaux. Madame, comment pour diffuser ce coup de gueule et ces solutions que nous avons proposées. Quant à la situation socio-économique, nous y reviendrons encore demain avec des propositions plus concrètes, en consultant des experts que nous connaissons et toutes nos sources. يعطيكم الصحة خاوتي. الله يكون في عونكم وربي معكم وردوا بالكم على صحتكم. أو على خير.